सारा लोक नमस्कार जीवन दोचक आशार आलोक अध्याय को आपण मन को स्वागत करुचे मु सुकांत। जो आखिरे लुह जगाए से आखि देखे सपन केबे पापर केबे क्षमार कहानी लेखे जीवन जीवन बेड़ारो लुहार सागरू केही जणे खोजी आणे हस खुशी मुकुता अनेक जीवन दो छके रे आशार आलोक आशार आलोक। यही मंच वर्ष वर्ष धरी स्वामी स्त्री भितर थिबा संपर्क रे जो फाट सृष्टि हुए ताकू सुधारिबार गोटे प्रयास करथाय। आज भी ठीक सेमिति गोटे चेष्टा हम सेमिति गोटे प्रयास हम से चेष्टा जो मैंने सामिल होती से परिचय मुझे देवाई चाहिए। आम सहित अच्छा सम्मानास्पद अवसरप्राप्त विचारपति श्रीजुक्त गोपबंधु पट्टनायक, आम सहित अच्छा डॉक्टर झरण स्वाई प्रिंसिपल काउंसिलर फैमिली कोर्ट भुवनेश्वर, आम सहित अच्छा राजलक्ष्मी महापात्र फैमिली काउंसिलर, मो बाँपटे अच्छा अखुजी सेठी सहित अच्छा संपर्कीय भाई एवं गीतांजलि नायक समाजसेवी, मो डाण पटे अच्छा प्रदीप कुमार सेठी एवं मधुसूदन दत्त समाजसेवी। तेबे ये अखुजी एवं प्रदीप को ऊपर आम गोटे ऑडियो विजुअल तैयारी करछु आगे सेटा देखिबा तापर आम कथा। अखुजी सेठी बयस 28 वर्ष, बापा स्वर्गत बंशीधर सेठी, घर बारिकपुर बजार तिहिड़ी जिला भद्रक। प्रदीप कुमार सेठी बयस 31 वर्ष, बापा अमूल्य सेठी, घर भद्रक टाउन जिला भद्रक, पेशा राजमिस्त्री। निशाशक्त स्वामींकर चरम अवहेला जोगु आज आर्थिक और मानसिक चापरे पूरा परिवार। निशा जोगु निज उपरे नियंत्रण हराइछंती प्रदीप। घर कथा बुझंती नहीं कि स्त्री को घर खर्च दियंती नहीं, रोसेई न कले स्त्री को मारपीट भी करंती। जंत्रणा असह्य हेबारु प्राय 1 वर्ष हेब टिकी झियो सहित बाप घरे रहुछंती स्त्री। एठी मद भांगी देइछि अखुजी और प्रदीपंक तेल लुणर संसार को। लॉकडाउन रे काम बंद जोगु बिगिड़िबा आरंभ होइथिला स्वामी और स्त्री संपर्क। रोजगार कमिबारु संपर्क बिगिड़िबा सहित एबे कष्टकर परिस्थिति रे एही दंपति। ना प्रदीप सेठी बंदरू आसी आम स्वामी स्त्री गोटे वर्ष है अलग हो आशार किए आसु जे आशार आलोकर बहुत आम टीवी सीरियल देखिल जे सब परिवार सब मिसी जाऊँगी से आम निज स्वेच्छा आसु ये आशार आलोक आम संपर्कटा को बांधा। जीवन दोछकी रे आशार आलोक देखिबा ए दुहिंक कहानी आज की मोड़ नेउछि। तेबे एमानक भितरे कौन असुविधा अच्छी केमिति एमानक संपर्क रे फाट सृष्टि हैला से विषय मु राजलक्ष्मी मैडम को पचारे चाहिए। सी काउंसलिंग करथिबे से जानिथिबे घटना कौन। ये जो झीटी है बहुत कम बयस बयस माने दी जनकर बयस माने विवाह योग्य बयस किंतु बुझिया शक्ति दी जनक मध्य नहीं प्रथम आ द्वितीय सी बहुत मद पिए सी मद पीला परे तार माने टे गंडगोलटा सुनिश्चित से करियो जो दिन पीब तब रोजगार तांकर जेतिकी से रोजगार से 70% पीते 30% जदि घर को आसब 30% रे तो परिवार चलाया पॉसिबल नुहे तो तार तृतीय कारण झगड़ार सहीटा चतुर्थ है सन्देह स्त्रीर भी सन्देह रोचे स्वामीर भी सन्देह रोचे यदि ये कौटी गपिला सी सन्देह कर सी कौटी गपिला ये सन्देह कर बहुत गुड़ा केस आम ये देखिलु ये मंच जे तार मूल कारण हूँ मद निशा कौन कह मद पीबार कौन सर कारण ना
ମୁଁ କାମ କରିକି ଫେରିଲା ପରେ ଯଦି ଘରେ ରୋଷେଇ ନ ହେଇଥିବ ଟେନସନ୍ ଲ ଏଇଟା ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଏଇଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ହେଇନି ବୋଲି ମଦଟା ପିଇବା ବାଧ୍ୟ? ମୁଁ ଡକ୍ଟର କାମରୁ କହିଛନ୍ତି ସାର୍- ମେଡିସିନ ଦିଆ ହେଇଛି ନା ସାର୍ ମୁଁ କାମରୁ ଫେରିବି, କାମରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଯଦି ଖାଇବା ଯଦି ଘରେ ନଥାଏ, ମୁଁ ଯଦି ଯାଇକି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଯଦି ଖାଇବି, ଆଉ ତାହେଲେ ବାହା ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିକି କିସ ଲାଭ? ତମେ ପରିବା ପତ୍ର ଆଣିଲେ ସିନା ମୁଁ ଏଇଟା- ରାନ୍ଧିକି ଦେବି। ପରିବାପତ୍ର ଆସେ, ପରିବାପତ୍ର ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଟିଭି ଦେଖିବା ବାଇ କରେ, ସିଏ କିସ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବେ? ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାମରୁ ଫେରିବି ପିସି ଘରେ ଥିବେ ଯେ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଭାଉଜ ଘରେ ହିଁ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବେ। ତମେ ଡେରିର ପରିବା ଆଣିବ କେତେବେଳେ ରାନ୍ଧିବ? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେବେଠୁ ଏ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ନ କରିବା ବା ଇଏ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ଏଇଟା ବାହାଘର ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ତାପରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଯେବେଠାରୁ ଲକଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେବେଠାରୁ ଆମର ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଅଖୁଜିଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ରୋଷେଇ ହଉନି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ପରିବାପତ୍ର ଆସୁଛି ପରିବା ତାପରେ ବି ପତ୍ର ରୋଷେଇ ସାରା ହଉନି। ଆଣିନାହାନ୍ତି। ପରିବାପତ୍ର ଆଣନ୍ତିନି, ନା କେବେ ବି ଆଣନ୍ତିନି ଘରକୁ? ଆରତି ଡେରିରେ ଆରନ୍ତି। ମାନେ କେତେ ଡେରି ରାତି? ମୁଁ କହିଥିଲି 10ଟା ବେଳେ ସଉଦା ଦେଇକି କହିଥିଲି ଆଣିବା ପାଇଁ, ସିଏ 4ଟାରେ ଆସିବେ ନହେଲେ 3ଟାରେ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ନ ଆଣିକି 3ଟା 4ଟା ବେଳେ ଆଣିବେ? ହଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କେତେବେଳେ ସାର୍ ରାନ୍ଧିକି ଦେବି ଖାଇବାକୁ? ସେ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କାମ ସାରିକି? 3ଟାରେ। ଆଚ୍ଛା 3ଟା ବେଳେ କାମ ସାରିକି ଆସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ପରିବା ନେଇକି ଆସନ୍ତି? ହଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ପରିବା ନଥାଏ? ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରିବା ଆଣିଲେ କ'ଣ ଘରେ ରୋଷେଇ? ଆଜି ପରିବା ଆଣିଲେ କାଲି ତ ରୋଷେଇ ହେଇପାରିବ? ସେଇଦିନେ ଟକର ଶାଗ ନଳ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କେବଳ ପରିବା ନଥାଏ ବୋଲି ରୋଷେଇ ହୁଏନି, ରୋଷେଇ କିନ୍ତୁ ହୁଏନି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ମୋ ଯାହା ଥିବ ତା ରାନ୍ଧିଦେବି ଆଉ। ମାନେ ଯାହା ଥାଏ ରନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ନା କ'ଣ? ନା ସେ ଖାଆନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେବେଠୁ ହେଲା? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲକଡାଉନ ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେବେଠୁ। ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷଟା ଠିକ୍ ଥିଲା? ହଁ ଠିକ୍ ଥିଲା। କେବେଠୁ କଥାଟା ବିଗିଡ଼ିଲା? ଏଇ ଲକଡାଉନ କତିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଏ କଥାଟା ବିଗିଡ଼ିଲା? ପିଇ ପାଇକି ଆସିକି ମାରନ୍ତି। କାମ କରୁଥିବ, କାମ ମିଳୁଥିଲା ତମକୁ ଲକଡାଉନରେ? କେତେବେଳେ 2 ଦିନ ଯଦି କାମ କରିବ 3 ଦିନ ଘରେ ବସିବ। ଆଚ୍ଛା ସେ 2 ଦିନର ପଇସା ସରିଗଲେ 3 ଦିନ ପିଇକି ତାପରେ କାମ। ଦିନେ ଯିଏ କାମକୁ 8 ଦିନ ଘରେ ବସିବେ। ଆଚ୍ଛା ସେ 8 ଦିନରେ ଖାଅ କେତେ ପିଅ କାମ କେତେ? ମିଳିଲେ ସିନା କାମ କରିବ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହୁଛି, ଲକଡାଉନ ବେଳେ କାମ ମିଳୁନଥିଲା, ତମେ କେମିତି କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲ, କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଆଗରୁ ପଚାରୁଛି। ମଦ ଫଦ ଟୋଟାଲ ପିଆ ପିଇ କରେନି। ଆଚ୍ଛା ଏ ଲକଡାଉନରେ ଯେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଘର ହେଲା। ଭିତରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାର କଲା ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ମଦ ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା କେବେ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଦିନ ଆଉ ଡେଟ୍ ମନେ ଅଛି କେବେ ମଦ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ? ଏତେ ଆଉ କ'ଣ ମନେ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା କେତେ ବୟସରୁ ପ୍ରଥମେ ମଦ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲ? ବୟସ? ବୟସ 25 ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମଦ ପିଇଲ ତୁମକୁ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ହେଲା, ତୁମକୁ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଥମ ମଦ ଯେଉଁ ପିଇଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ? ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ମଦ ପିଇକି ଆମର ତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି କିଛି କରିନ? ବାନ୍ତି ହେଇଥିଲା, ମାଡ଼ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ହଁ ବାନ୍ତି ହେଇଥିଲା ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ। ନହେଲେ ଆଉ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତ ନା କ'ଣ? ନା ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇଗଲେ, ଯାଇକି ରହିଲେ ତ ରହିଛନ୍ତି ନା ଯାଇକି। ଶୁଣ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ବାନ୍ତି କରିବେ, ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ିବେ। ତମର ସେଇମାନେ ତମେ କହିଲ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ମଦ ପିଇଲ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ତ? ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲା ପରେ, ଅଶାନ୍ତି ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ହଁ, ବାହା ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବାହାଘର 1.5 ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏ ତ? ତ ବାହାଘର ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ କାମ ଭଲ ମିଳୁଥିଲା, ରୋଜଗାର ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଇବା ହେଇନଥିଲା, ନା ଜମା ପିଉନଥିଲ। ଟୋଟାଲ ପିଆ ପିଉଥିଲାନି। ତାହେଲେ ମଦ ପିଇବା କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଅଖୁଜି କିଛି କେବେ ତ ଭାବିଥିବ ଯେ ସେ କାହିଁ ମଦ ପିଇଲେ? ସେଇ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ପିଇକି ଆସନ୍ତି, ମଡ଼ାଧରା କରନ୍ତି। ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଟା ଚାଲିଛି। ହଁ ଆମ ବର୍ଷେ ହେଲା ବାପରି ଅଛି। ସାର୍ ଲକଡାଉନ୍ ବେଳେ ସେ ଗାଁର ସାଙ୍ଗସାଥି ଏଇ ଯେଉଁ ତାସ୍ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିଲେ କାମ ମିଳିଲାନି, ସେଇ ଟାଇମ୍ର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇକି ପିଆ ପିଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଯିବାନି କାମକୁ, ତ କେଉଁଠି କାମ ମିଳୁନି, ଖେଳିବା। ଖେଳିତେ ଖେଳିତେ ତାକୁ ପିଆ ପିଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ପଇସା ପାଇଲେନି। ଘରେ ଧାନ ଚାଉଳ ଯାହା ଥିଲା ବିକି ଭାଙ୍ଗିକି ଚଳିଲେ। ଏଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ଏଙ୍କର ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦ ମରିଯାଇଛି। ମରିଗଲା ପରେ ତାର 2ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଅଛି। ଥିଲା ପରେ ଇଏ ଯେତିକି ଇନକମ୍ କରିକି ଆଣେ ଘରେ ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଇସାଟା ଦେଇପାରେନି। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଜଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ
आ ये जी इनकम करके घरे सीना धान चाउल अच्छी परिया पत्र देह खराब हम बंधुबांधव एम सब रही दुटा भणजा बड़ बड़ अच्छा माँ मरी जाती एम दौरान खाइते आउे ये को सफिसीयंट दिखती जहाँ आणती से सब भाई भाज पाख दे दिखती मैं जो जिनसा आणती ये कहते कि मो छुआ को दियो मत भी किसी दियो जो तुम गोटे चॉकलेट आन से छुआटा भी भाग अच्छी ना गोटे ये टोटाल शुणुंती जहाँ भाई भौज माने बड़ भाई भौज आज्ञा अच्छा सी भी तो रोजगार करके आणुथिबे हाँ आनंद रोषेई एका संगे हुए ना अलग अलग हुए रोषेई सब सांगर हुए बड़ भाई अलग रोषेई करते माने अलग भिन्न ही जाइछंती आज्ञा बड़ भाई संगे भिन्न आज्ञा बापा माँ सांगर अच्छा ତମ ପାଖରେ बापा माँ मो भणजा दिटा भणजा दिटा आउ जण भौणी जे बाहे भौणी गुटे अच्छा सी सब तम पाखरे अछि केवल भाई ना भाई भौज अलग 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 अच्छा अच्छा तमे तमन सी किछि बुझंतिनी नहीं बापा मां को कथा ही किसी बुझंती बुझाते तम रोजगार ऊपर पूरा परिवार निर्भर आज्ञा एटा बुझिछ आज्ञा ता परे भी मदरे पैसा गुड़ा खर्च करिकी घरे परिवार न दे बाटा कोन ठीक कथाटे कि मु सर सबदिन मद पद पिया पी करेनि मो स्त्री सह जो दिन झगड़ा झांटी होइथिबो सेहि दिन मो सांगसाथी बुद्ध पड़ी मद पद टे पी दे तमर बुद्धि नाही सांगसाथी कहिदेले मद पीदेले हे गला ठीक ना कोन निजर बुद्धि अछि ना नाही तुमको लागु जे एटा ठीक कथाटा कि नाही आगो सेटा मु जानिया पछ भूल कर ठीक जोरे कहले हबो ना सांगसाथी बुद्ध पड़ी पियाटा भूल एटा हाँ निजे निजे बुद्धि पड़ी के पीले ठीक कथा ସବୁବେଳେ ନିଜ ପଇସାରେ ପିଅ ନା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ପଇସା सांगसाथी माने पैसा ପଇସା दियंती ଦିଅନ୍ତି मोर जदी 50 टका देथिम से माने 3-4 जना 200 टका खर्च करथि अच्छा माने भाग बाटी की पैसा खर्च हुए आज्ञा किंतु सेई पैसाटा जदि परिवा पत्र बा झियोटा 3 वर्ष हेलाणी स्त्री बापा माँ भणजा 2 जण आउ जण भौणी एते जनर परिवार चलिबा पई केते पैसा दरकार घर चलिबा पई सेतिकी तमे देई पड़थलो घर को ଆଉ କେହି କାମ ବାପା କିଛି କରନ୍ତିନି बापा बयस हो गलानी घरे बसछंती मैं तमे गोटे बड़ भणजा जाती केतल केमती काम जाती पैसा भी किसी लगे ता देहरे ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 400 टका मजूरी सर रेगुलर 400 टका मजूरी पाइले गोटे किसी गोटे आगू बढ़िया हम तो जदि 2 दिन काम कर दियो 3 दिन घरे बसियो से स्त्री बुझु नहीं किसी सब झगड़ा करिया चक्कर रहिले जो अभाव पई झगड़ा हुए ନା ସାର୍ ଏଇ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ବଢ଼ିକି ମଦ ପିଇକି ଆସି ମୋତେ ସାର୍ ମାରନ୍ତି कहते तू कि शिखिनु तू पाठ पढ़नु तू शिखिनु तो बाप যৌতুକ ନେଇକି आ न रही न पला तो आप देइचंती कौन मते ସାର୍ ମୋ ବାପା ନାହିଁ ମୋ ବାପା ମରିଯାଇଛି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ସବୁ ମାରିଦେଲେ ତା ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ମୋ ଭଉଣୀ ବି ବାହାରିକି ଅଛି ମୋ ଭଉଣୀର ମୁଣ୍ଡ କଥା ଭାଙ୍ଗିଲେ तार माँ भौणी गोटे मरी जाइए तार 2टा छुआ घरे अच्छा 2टा छुआ घरे अच्छा आ बापा भी मरी जाइए गोटे भाई माँ अच्छी से भौणी 2टा छुआ भी अच्छा ये जाइए अच्छा ना भाई भाज केते देबे माने दे अच्छा सी पळेले कहीं जो खाली जो मारिले सर लॉकडाउन पर जो सांग प्रत्येक दिन सकाळ पीबे खराळ पीबे रात पीबे काम को जीवेनि से एकुटिया बिचरा सासु आसी कह खाइते दे भंजा मैंने आसी खाइबा खाइबा दियो से कोठु आनी देबो सार को पचारिबा सर सब कथा सुनिला पर सारंकर व्यूटा कोन नहीं जहाँ भी हो क्वेश्चन होची गोटे स्त्री लोक तमें जहाँ रोजगार करके आणुच से स्त्री लोक को दिया दे करिवो किछि तमें घर चला आउ तक किछि तम दरकार पड़ले मु कोठु धार उधार करी पछे आनिमी किंतु घरटा जेंति चलैया कथा चला या न करिकी तमें यदि प्रतिदिन किछि 400 टका हो 500 टका हो 300 टका हो ताकू आनिकी देइकी घरटा चलैया पे यदि न करिवो से करिवो कोन स्त्री लोकटी से आउ किछि काम करे कि ना किछि करेनी ताले से कोठु आनिमो आ तमरो रोसेबास करिकी तुम खाया पियाटा दबो किंतु तमें कहलो सर मु तो काम कले मो परिवार को मो परिया पत्र करेक्ट करेक्ट एकदम ठीक ठीक हाँ हाँ किंतु काम जो दिन तुम करके आनुच टंका तांका हाथ में दे दौच कि जे तुम नियो तुम सब जहाँ जिनस पत्र किना किनी करिया कथा कर मु तुम बाहर कोजे परिवा पत्र ये से जहाँ दरकार घर मु किनी के आनी के दउची जदि तुम परिवा पत्र सब आनी किनी दे दउच घर रो अन्य खर्च बाच किछ नै तेल लुण मसला ए सब जहाँ सर से बेले मु पैसा दिए हाँ पैसा देले कौन भाई फालतू खर्च कर दियंती की खर्च करंती से फालतू ए दुकान ला आइसक्रीम फाइसक्रीम दुकान डलियार जो जे सब पार्टी दुनिया गोटे कोन खाइ दउथिबो ना जिंस सब सेटा कोन सब दिन खाइ दियंती झीटा खाली जाए खाए आउ किए खाई जाइए
ଯଦି 2 ଦିନ କାମ କରି 3 ଦିନ ଘରେ ବସିବି କୋଉଠି ପଇସା ଆଣିକି ମୁଁ ଦେବି ଘରକୁ ନା ଶୁଣ ତମେ ସେଇଟା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଯଦି ନ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ବୁଝିବ କିଏ? ନା 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 ତମେ ଓଲଟା କଥା କହୁଛ ଘରଟା ତମେ ଯଦି ତାକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଣିକି ନ ଦେବ ସିଏ କୋଉଠୁ ଆଣିବ କିମ୍ବା ଘରଟା ଚଳିବ କେମିତି ସେ ଉତ୍ତରଟା ତମେ ଦେବ ନା ସିଏ କେମିତି ଦେବ? ଆଉ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ପଚାରୁଛ ଆମକୁ କିମ୍ବା ସୁକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ କି ଉତ୍ତର ଦେବୁ? ନା ସାର୍ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବ ସାର୍ ଯେଉଁ ପରିବା କାମ ମିଳୁନାହିଁ 4 ଦିନର ଗୋଟେ କାମ ମିଳୁଛି Exactly. ଚଳିବାଟା ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାଟା ତ ପଡ଼ିଛି ଦୁନିଆକୁ ଇଏ ହଁ କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଇବାଟା ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ସେଟା ସତ ସେ ମଦ ପଇସାଟାକୁ ଯଦି ପରିବାର ପରେ ଲଗାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଚଳିପାରନ୍ତେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାପରେ ଆହୁରି ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଦ ପିଇକି ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼େ ତା ମା ପାଳ ଦୁଗୁଡ଼ା ଦେଖେ ଦୌଡ଼େ ତାର ସେଭଳିଆ ଭଉଣୀଟାକୁ ବି ତା ବାପ ଘର ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର କ'ଣ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ କେସ୍ ବାସ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ବି 100% ସିଓର ନୁହେଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଯାଉ ସେ ତା ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ବାପ ମରିଯାଇଛି ୟାଙ୍କର ବି ଯାଇଛନ୍ତି ବାପ ଭାଇ ମା ଯାଇଥିଲେ ବୁଝାବୁଝି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କହିଲେ କ'ଣ ନା ନା ସିଏ ପିଲା ଆସିଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବୁନି ତାପରେ ଇଏ ବି ଗଲା ଦିଅ ଆମକୁ ଏବେ ପଇସା ଦିଅ ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ତାକୁ ଆଣିତେ ଏ ପିଲା କହିଲା ଯେ ପଇସା ଯୌତୁକ ମୋତେ କମ୍ ଦେଇଥିଲ ଯୌତୁକ ଦେଇକି ବିଦା କର। ଯୌତୁକ ମାନେ ବାହାଘର ବେଳେ ତ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଡଲିଆ କରିବା ଏଇଟା କିଛି ପଇସା ତମ ଘରୁ ଯାଇ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଫୋକାନ କରେ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପରକତ୍ର ଖଟିଆ ଦିନେ ଖଟିଲା ବେଳେ 2 ଦିନ କାମ ମିଳିନି ମୁଁ ସେଇ ଚକରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ଜାଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ରହିଯିବ ବୋଲି। ଆରେ ସେଇ ବାବଦରେ ତମକୁ 1000 ଥର ବୁଝା ହେଇଛି ତମ ଶ୍ୱଶୁର ନାହିଁ ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆଣିବ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦବ? ତମେ ବି ତ ବୁଝିଥିବ ତାଙ୍କ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ନା ନାଇଁ? ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ଭଲ ଚାଷବାସ ହୁଏ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ଚାଷବାସ କରନ୍ତି ସେ ସେଇଆକୁ ଦେଖି କହୁଛି ଯେ ତୋ ଭାଇ ତ ଗୋଟେ ଅଛି ତୁ ତୋ ଭାଗ ଜମିବାଡ଼ି ଆଣେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ତ ସେଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ 2 ପୁଅ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବାର ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ତ ମୋ କହିବା କଥା ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ପଇସା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଚଳିଲେ ତମକୁ ତମ ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ବାଧା ଦେବନି? ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ପଇସାଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ? ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ପଇସା ଆଣିକି ନିଜେ ଚଳିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଷପଣିଆ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଉଛ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପୁରୁଷପଣିଆ ଏଇଟା କିଏ ଶିଖେଇଛି କିଏ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ ଉଠେଇବାଟା ଶିଖିଲ କେମିତି ମୋତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥାଟା କୁହ। ଘରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାନ୍ତି ବୋଧେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ମାରାମାରି କରନ୍ତି ବାବା ମରାମରି କରନ୍ତି ତମ ମାଆଙ୍କୁ ତମକୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ? ତମ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତି ଭଲ ଲାଗେନି? କାହିଁ ଭଲ ଲାଗେନି? ମା ମୋର ମାଡ଼ ବସିଛି ଆଉ ଦେଖିକି ଆମେ ତମ ଝିଅକୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛ? ନା ହାତ ଉଠେଇବାଟା ଗୋଟେ ତମର ଅଧିକାର ବୋଲି ଭାବିଛ? ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତମ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି କି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ହାତ ଉଠାନ୍ତି ବା ମାଡ଼ ମାରିବା ସ୍ୱାମୀର ଗୋଟେ ଅଧିକାର? ବାହାଘର ସାର୍ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହାତ ଉଠାଏନି ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ରାଗିକି କାମରୁ ଆସିବ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଥିବନି ସିନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଏନି ଘରେ ତ ଆଉ 5 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ତମ ବାପା ମା 2ଟା ଭଣଜା ସେମାନେ ସବୁ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି? ତମ ପାଇଁ ସିନା ଖାଇବା ନଥାଏ ସେମାନେ ସବୁ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି? ସେମାନେ ସବୁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସବୁ ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ରୁଚେନି କିନ୍ତୁ ତମର ଘର ଲୋକ ତ ସେଟା ଖାଆନ୍ତି ତେଣୁ ତମେ ଜାଣିଛ ତମ ଘରେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଯୋଉଟା ହେଲେ ସେଟା ଖାଇବ ନା ଆଉ ତମେ ଯଦି ରାଗିକି ବାଡ଼େଇବ ଆଉ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବାଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି? ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ତମ ଘରେ ତମ ବାପା ମା ସେ କଥା ଖାଉଛନ୍ତି ତମ ପିଲା ଭଣଜା ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ତମେ ନିଜେ ଜାଣୁଛ ଯେ ମୋର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ମୁଁ 4 ଦିନ ରୋଜଗାର କଲେ 2 ଦିନ ଆଣୁଛି ଆଉ ଘରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ସେ କୋଉଠି ରୋଷେଇ କରିବ? ଏଇ ଖାଇବା କଥାଟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା କ'ଣ ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ପ୍ରଦୀପଙ୍କର ଯେ ମୁଁ ବାହାରୁ କାମ କରି ଥକିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିବ ରୋଷେଇ ହେଇନଥିବ ରୋଷେଇ ହେଇନଥାଏ ନା ଯେଉଁ ଖାଇବାଟା ଥାଏ ସେ ଖାଇବାଟା ତମକୁ ରୁଚେନି କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଖାଲି ଭାତ କରିଦେଇଥିବେ ଡାଲି କରିଦେଇଥିବେ ମୁଁ ଯାହା ଡାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏନି ସେ ଭାତ ଡାଲି କରିଦେଇଥିବେ ୟାର ଆଇଁଷ ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଛ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଲେ ଭାତ ରୋଜଗାରକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଖାଇବା ନା ସାର୍ ମଦ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ନିହାତି ଆଇଁଷ ଦରକାର ଘରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ ଇଏ ଝିଅ ଗୋଟେ କ'ଣ କେଉଁଠି ମାଗିବାକୁ ଯିବ କୌଣସି ଦିନ ପଚାରନ୍ତୁ ତାକୁ ଆସିକି ଦେଇଛି କି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କି 5 ଟଙ୍କା ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା 10 ଟଙ୍କା ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ଛୁଆ ଇ କ'ଣ କାହାର କାମ କରିବାକୁ ଯିବ? ଘରର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ହେବ ସିଏ ଯଦି ତାର ପୋଜିସନ୍ ନ ଦେଖୁଛି ତ କ'ଣ କହିବା? ଏତେ ଦିନ ଯାଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ତା ବାପ ଘରେ ରହିଛି କୌଣସି ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ନିଜେ ଯାଇକି କୋସିସ୍ କରିଛି କି ଆଣିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଡରିକି ଛାଡ଼ିଲେଣି ଗୋଟେ ସାର୍ ମୋ ଭଉଣୀକି ମାରିଦେଲେ ପାଣିରେ ପୁରେଇକି ମାରିଦେଲେ
ମାରିଦେଲେ ତା ଦିଟା ଝିଅ ସେଇଟା ଏଥିରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତାଟା କି? ନାଇଁ ସେ ତାକୁ ଡରିକି ଯୋଉ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରୁ। ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ୟାକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ମାରଧର କରିଛନ୍ତି, ମଦ ପିଏ ତ ଇଏ ବାପା ମା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ୟା ଗୁଣ, ତଥାପି ବାପା ମା ଯାଇଥିଲେ ଯେ ବୁଝେ ବୁଝେ ବୋଉକୁ ଆଣିବୁ ବୋଲି। କି ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହରେଇଦେବେ କି ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆପ୍ରେହେନ୍ସନ ୟାଙ୍କର ବି ତମର ବି ରହିବ ଯେ ଆରେ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏଇଟା ହବ କି? ଆମେ ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡରିକି ଛାଡୁନୁ। ପ୍ରଦୀପ ନିଜେ ଯାଇଥିଲ? ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ବାପା ମା ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଠି କ'ଣ ଘଟଣା ହେଲା? ମୁଁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ପଳେଇଯିବି, ହେଲେ ତମେ ମୋ ଭଉଣୀ ନେଇକି ମାରିଦେବନି ବୋଲି କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? କିଏ କହିଲା ଏଟା? ମୋ ଶଳା କହିଲା। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ହେଲି ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ଝିଅକୁ କ'ଣ ବାହାଇଛି କି ମାରିବା ପାଇଁ? ହେଲେ ନା ତୁମ ଉପରୁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆଗର ବଣ୍ଡ ପେପର କରିବ, କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଯାଇକି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଛଡ଼ା ହେବ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବଣ୍ଡ ପେପର କରିନି। ନା ତମ ବାପା ମାଆକୁ ଡାକି ନେଇକି ଆସ। ମୋ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଛାଡ଼ିଲେନି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ, ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାକିଲି ସେ ଆଉ ଗଲେନି। ସିଏ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ତାର ଯେଉଁ ଶଳା ଭାଉଜ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ଆସିଛ ତମର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଡକା, ଆମେ ଗାଁରୁ 5 ଜଣ ଭଦ୍ରଲୋକ ଡାକିମୁ, ଏଇଠି ଆମର ମ୍ୟୁଚୁଆଲରେ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଆମେ କରିବୁ, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷେ ଆସିକି ରହିଲାଣି ଝିଅ ଆମ ଘରେ, ଆମେ କେଉଁ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ିମୁ? ତାଙ୍କ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ଭାଇଟେ ଯିଏ ତା ଦିଟା ଭଣଜା ଯାହାର ମା ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଳୁଛି, ଏ ଭଉଣୀଟାକୁ ବି ପାଳୁଛି, ମାନେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ପାଳୁଛି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ତମ ଝିଅ ସହିତ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି। ଭାବି ପାରୁଛ ସେ ପିଲାଟାକୁ ତ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବି। ଏଇଠି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତ ଅଖୁଜିଙ୍କ ଭାଇକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା କଥା କି ସେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ସେ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ଛୁଆକୁ ବି ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ ହେଲାଣି। ତମେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ପଇସା ଦେଇଛ? ଯେତେବେଳେ ତ ଯିବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ତମର ଜମିବାଡ଼ି କେତେ ତମ ବାପାଙ୍କର? ବାପାଙ୍କର 1.5 ମାଣ ଭଳିଆ ଜମି ଅଛି। ଚାଷ ହୁଏ? ଆଜ୍ଞା। ସେଇଥିରୁ କ'ଣ ଚାଉଳ ବର୍ଷ ସାରା ମିଳିଯାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ? ବର୍ଷ ସାରା ଚାଉଳ ରଖାଯାଏ। ଆଉ ତମର ଯେଉଁ ମିଳୁଛି 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ସେଇଟା ପାଉଛ? ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ଗୋଟେ କାର୍ଡ। ଚାଉଳ ଆସୁଛି କି ବର୍ଷକୁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି? ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମାସକୁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି 25 କେଜି ନା 50 କେଜି କେତେ ଚାଉଳ? 35 କିଲୋ। ତେବେ ଚାଉଳ 35 କିଲୋ ମିଳୁଛି, ଧାନ ଯେତିକି ଜମି ଅଛି ତା ପାଇଁ ବି କିଛି ବର୍ଷ ସାରା ଚାଉଳ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତ ଆଉ କଥା ହେଲା ଡାଲି ତେଲ ଲୁଣ କିଣିବା କଥା, ପରିବା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏବେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ତମେ ଏବେ ତ କାମ ସବୁ ରେଗୁଲାର ହେଇଗଲାଣି କରୋନା ପରେ, ଏବେ ତମେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛ କାମକୁ? ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କୋଉଠି ଯିବି? କାଇଁ ଏବେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ବାଡଉନି, ଖାଇବାକୁ ଦଉନି, ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିବ ନା ପରିସ୍ଥିତି? ସେ ତ ପଳେଇଲା ମ୍ୟାଡାମ, ସେ ତ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ରହିଲେ, ଏଠି ତ ଗାଁରେ କେତେବେଳେ ମୁଁ କାମ କରିବି ଏଠି? ଆରେ ସେଟା ସିଏ ଘରେ ରହିକି ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ତା ଦୋଷ, ସିଏ ବାପ ଘରେ ରହିଲେ ତା ଦୋଷ। ତା ମାନେ ତମେ କାମ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୋ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ କରିକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖତେ ନ ପାଇବୁ, କାମ କରିକି ଆସିବି ସେଠି, ଆଉ ଫୋନ କଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଦେବେନି। ଅଖୁଜି କଥା ହେବାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଫୋନ୍ରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି କଥା ହେବାରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଝିଅକୁ ଟିକେ କଥା କରେଇବା କି ନିଜେ କଥା ହେବା, କାହିଁକିନା କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ବହୁତ କିଛି ବଦଳି ଯାଏ। ଫୋନ୍ କରନ୍ତିନି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ବୋଲି। ହଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରେ, ସେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ମୋ ଶଳା ଭାଉଜ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କହ ନା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ଘରେ। ତମ ଝିଅ ବି ନା, ତମ ଝିଅ ଶୋଇ ପଇଲେନି, ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ଏଇଭଳିଆ କହି ଫୋନ୍ କାଟିଦେବେ। ମୁଁ 10 ଥର ଫୋନ୍ ଲଗାଉଥିବି, ଫୋନ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଦେବେନି। ୟାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ତମେ ପଳେଇ ଯାଇଛ ମନକୁ ମନ ନା ସେ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ମାଇଲେ ଧଇଲେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତମ ମନ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇକିରି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୋ ବାପା ତୋ ଭାଇ ଆଉ ସବୁ ଯୋଉଠି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତୋ ଦେଇ ଆଉ ତୋ ଭିଣେଇ ଯୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ, ମୁଁ ତୋତେ ସେଇଠି ପଠେଇ ଦେବି। ନାଇଁ ସାର୍, ଏଇଟା ମିଛ କଥା। ନା ସାର୍, ଏଇଟା ସତ କଥା। ସେ କାହିଁ କହିବେ ଏମିତି? ନା ମୁଁ ଏଭଳିଆ କେବେ କହିନି, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁରେ କହିବି ନା, ଶ୍ୱଶୁର ଯୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ। ସେ ହୋସର ଥିଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି ନ କହିଛି, ମଦ ପିଇ ତ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବନି, ସେ ଜାଣିବ କ'ଣ ମୁଁ କହିଛି କ'ଣ? ନିଶାରେ କହିଦେଇଛ କି? ନାଇଁ ସାର୍, ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ଶୁଣ ପ୍ରଦୀପ, ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ମନେ ରଖ, ତମେ ଟିକେ ଆମକୁ ଏଇ ଓପନ ପେଣ୍ଡାଲରେ କହ ଟିକେ, କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ନ ରହି, ତା ଘରେ ନ ରହି, ତା ବାପ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ନିହାତି ତାର ଜରୁରୀ ନ ପଡ଼ିଲେ କିମ୍ବା ଡର ଭୟ ନ ଆସିଲେ, କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ପଳେଇବ? କାହିଁକି ପଳେଇବ?
तुम्हें हूँ बेपरुआ लोक कि स्त्री की किंबा पिला को मेंटेन करिवार तुम गोटे आग्रह ना किंबा किसी रोजगार करके आनिकी दौन कष्ट है कौन से घर को छाड़ी पड़ जा तुम भाग्य भल मैटरटा पुलिस की जाइनी 3-4 वर्षर मैटर तुम्हें ताको स्वामी होकर पालन करून तुम ये अवस्था से स्त्री लोक भल स्त्री लोकटा जहाँकि से मैटरटा को अन्य हायर लेवल को नहीं पुलिस पाक नहीं मेंटेनेंस मागिनी तुमको वेरी अनफॉर्चुनेट प्रथम 2 वर्ष सब ठीक थिला सब ठीक थिला अखुजी बाहागर केमती हेतला देखा चाह रहीतला नहीं अरेंज मैरिज बाहर कथाबार्ता बड़ी बाहर हेतला तमे जतले देखिया पे जाइथिलो अखुजी को तुमको पसंद आसिले अखुजी आज्ञा कौन पसंद आसिला काहे की पसंद आसिला झीटा देखिया पे भल थिला तापर ता फैमिलीटा भल फैमिलीटे उठे भलो फैमिली सेतले बापा थिले तांकर आज्ञा बापा थिले अच्छा भलो फैमिली एबे भी तुमको तमे भाबुछ तमे कहूछ ससुर सर ससुर मरला परे शला भाउज कथार पड़ी कि नणंद को पूरा खराब कर माने भाउज जहाँ कह गोटे कथा जे तमे बाड़ा बाड़ी करवाटा ठीक रहिला तांको भाउज कहिदबा त भूल गेला तांको घरे जाबतीय असुविधा अच्छी से झीटी जो भाउज जो कथाटी कहूच से भाउजटी जो आसी तांको भी बयस बेसी नथिबो बेसी नहीं पूरा कम बयस कम बयसर गोटे झीटे भाउज होइकी बहु होइकी से घर को आसी से घर को जो घरे ता ससुर नहांती जो घरे ता चली जाइथिबा नणंदकर दुई झील अच्छा प्लस तमर कारनामा तम स्त्री आ झील भी जाइकी सेठ रोचंदी सही भाउज पाखरे सी हूँ सब समस्त को लेकिन चलुची विधवा भौणटे अछंती आउरी जण विधवा भौणी मध्ये हम 3 भौणी सर ये समस्त को केते पेनफुल आउ निज सासु फाइनेंशियली आज्ञा निज सासु मध्ये मानसिक स्तर रे ठीक नांती मु से जो भाउज तांको भाउजंको कथा कहूँ सी तो आग आग कहते जे तू एठी काहे रहिछ तो घर छाड़ी पळा मु तुमको संभाली परिबिनी ए भलिया झियो को जदी तमे कहबो जे सिखै दउचंदी एटा केही विश्वास करेनि से माने डरे सारी या संगर कथाबार्ता करियो को दउना आंती बुझी पड़छ मु जा कहूछ बुझुछ कोनोसी झियो चाहिबो जे ता नणदटे आसिकी ता पाखरे रहू बेली कोनोसी बहु सेतिकी भलो पाइबा बा स्नेह अछि बेली से छाडू नांती जे मो नणद केमती तेणु केमती कहूछ जे सिखै दउछन तम भूलटा को न देखि की मैडम प्रथम कथा हला प्रदीप तमे तो तांको मरामरी करछ सेटा भूल करछ कि ठीक करछ सेटा तमे जानछ द्वितीय कथा हला तांको पैसा बाप घर नबा पाई बोली कहूछ जोटा कि यौतुक निर्यातना सेटा तमे ठीक करछ कि भूल करछ तमे जानिबो तृतीय कथा हला तांको आरी कहूछ जे कि बाड़े भी पिटी भी तांको छुआ को एबे दूर करके रखिछ तांको भरण पोषण भी दब तमे ए जदी सार जो कहिले जदी से पुलिस स्टेशन ने गोटे दरखास्त देबे तेबे तमे तांको भरण पोषण दो मिनिमम तमे दिन को गोटे सुस्थ लोक तमे 400 टंका हिसाब रे बिल पास हे जिवो आ पिला अछि माने डबल 2 गुण भरण पोषण तो कोठु आनिबो तमे पैसा तेनु गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे आमे भूल करि बसुचे ହେଲା ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନି ରୋଷେଇ କରିକି ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତମେ କାମ କରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଖାଇବାକୁ ତମକୁ ଦଉନି ସେଟା ତ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଖାଲି ଖାଇବା ଝଗଡ଼ା ନା ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହଉଛି ଭଣଜାକୁ ଯଦି 50 ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନା କାହିଁକି ତମେ ଭଣଜାକୁ ଦେଲ ପଇସା ତମ ମାଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଲ ପଇସା ବାପା ମା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ବାପା ମାଆକୁ ପଇସା ଦିଆହବନି କିଏ ମନା କଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଁ ତ ବାପା ମାଆକୁ ଅନଉ ସେଇଟା ନାହିଁ ତମେ ଶୁଣ ବାପା ମା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ବାପା ମାଆକୁ ମୁଁ ଅନେଇବିନି କ'ଣ ପାଇଁ ତମ ବାପା ମା ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛ सबले गोटे अलग करिया मोड रहिले से किंतु जोटा सी तांका माइंड रे जोटा रखले किंतु सेटार मु एग्री हेले ना मो बापा मां छाड़ी कि मु अलग हेबे एइते पई हमर झगड़ा जेंडी मद पीवा एइते पई स्टार्ट हेइ तुम अल्प दे के अल्प रखले कोन होता तुम गोटे झियो हलानी तो भविष्य पई चिंता नाही आज छुआ रे मेडिसिन नाही कोडी पैसा आरिबो पैसा कोडी आरियो प्रदीप तांको भूल को बुझी परछन कि नहीं सेटा मध्ये हमें जानिबा केवल गोटे निज भूल को घोड़ाइया आम मदर आश्रय नवा एटा भी गोटे भूल कथा प्रदीप यही जो कथा गुड़ा को आड़ करी मद पीवाटा को तुम केमी जस्टिफाए कर तुम कौच ना यही सब कथा मद पीले ठीक जो बागर सरी स्त्री कथा को मानते पड़ो बापा माँ कहे जे तुम्हें जो पैसा जो इनकम कर बापा माँ कहते पैसा देवाई मुझे पैसा दिए
पैसा देला पर भी तो बर्तमान से कहूँ ना मत पैसा दिखती 300-400 टका कहूँ इनकम है जब 300-400 टका इनकम है परिया पत्र पड़ेगा 100-150 आउ जो 100 टका बापा माँ दुटा बुढ़ा बुढ़ी अच्छा किसी खर्च अच्छी ना ना बापा माँ को 100 टका देला आउ रहा 100 टका तादर खर्च मोर कौन रहा मुझे कौन देवी तुम कौच पैसा दौच बोली सी कौन खर्च कर दौन जे पैसा होनी बोली कहूच मो बाप तो शाढ़ी फाड़ी दौन पिंधुंट कौट तुम दियो बाप घर शाढ़ी दौरान मुझे जमा शाढ़ी दिन कौट दौच कौन शाढ़ी ताले ये जो शाढ़ीटा किए देची ए शाढ़ीटा मो बाप आनी सी जमा शाढ़ी नहीं नांती बाहागर पर बाहला कदर मते शाढ़ी खंडे देई मुझे सर मिछ दाड़ा को 3-4 खंडे शाढ़ी किन के देलिनी ई वर्ष जे तांकर बापा घर लोक सब दबा नबा भल करथिले तापर सेतल को संपर्क सब भल थिला जेतल से माने दबा बंद करले तापर असुविधाटा आरंभ होला नै कि माने तमरो रोजगार होला नी लॉकडाउन हे गला पैसा मिलला नी समय रे ससुरडा एक्सपेक्ट करियल ओ तापर ससुर चली गला पर ए सब असुविधा हिची ओ ससुर चली गला पर जे ससुर थिला बेले सब दबा नबा करथिले सब दबा नबा माने घर चलेबा पई से तांको हुरु आस्तला जन नहीं नहीं आउ घर चलेबा पई मु सब सेबडा सब बुझे अच्छा एबे तमरो बापा माँ जो अछंती प्रदीप तुम बापा माँ तुम छोट छुआ को रखि परिबे माँ को छाड़ी से झियो रहले अरे ना माँ रहिबो माने कर से तमरो जो पैसा रे अभाव होची घरे एते लोक चलिया पई तमे एका रोजगार करले चालुनो तम स्त्री जदी काम को जीवो तम छुआ को तम बापा माँ रखि परिबे की कारण गोटे रोजगार रे चलिबा कष्ट होची हाँ से सी जदि कम करिया जीव तुमर कौन असुविधा सब सी कर न कर आम परवर्ती समय जा तुमर स्त्री काम कले किसी असुविधा अच्छी कि घर को छाड़ुनी पुणी काम कि देखा पैसा घर ना ना घर को छाड़ते किंतु पैसा रोजगार करने छाड़ती सर निजे तो राजमिस्त्री करने जाऊँगी ये जीव ता पाखे लेबर काम कर अन्य लोक को काम करूँ चाहिए निज पाखे कम कर पचारुची जे आमर जेतु पैसा रहा मूल कारण पैसा आम पाखे ना घरे बुढ़ा बापा माँ से रोगग्रस्त हे पैसा दरकार हम मागी रे मनकर जहाँ टुपा मागिक आने सी सुध मूल मिसेकी से सारा जीवन ऋणग्रस्त पैसा सुझी पारे तेणु जदि छुआटा बड़ है तार बापा माँ जब छुआटा को रखिपारे दी जन मिसिकी काम को जी ना काम करने से कहीं गले असुविधा कौन से बापा माँ छाड़े काम करने क्या बापा माँ मो बापा माँ सो देयरफॉर यांकर गोटे फाइनेंशियल यांकर गोटे मेंटल एटीट्यूड रही जे नाई तांकर स्त्री टी एट हर एज शुड नॉट बी अलाउड टू गो आउटसाइड टू वर्क यांकर मन कहूनी जे सी जाइकरी यांकर साथरे बाहर जाइकरी दांडर पसंद होउनी बोली तांकर कल्चर सेटा अलाउ करनी सो देयरफॉर एटा गोटे जेतेबेले माइंड निजर एज ए हस्बैंड तांकर मन कहूनी यू कैन नॉट आस्क हर टू गो एंड वर्क इन फील्ड एटा ठीक हबनी तांको सहित काम करबा गोटे ऑप्शन कोन अछि कि घर को मध्य किछ करि परिबे एबे जो एसएसजी ग्रुप सब एसएसजी ग्रुप रे महिला एसएसजी ग्रुप रे किछ यदि महिला ये रे किछ करि पारंता जेटी महिला स्वयं कले भी तमर त किछ असुविधा नहीं तुम गाँव सब एसएचजी ग्रुप है ना महिला स्वयं सहायता गोष्ठी से सब विभिन्न प्रकार छतुआ तैयारी कर आजिकल गोबर घसी तैयारी करके बाहर को इंपोर्ट कर बहुत पैसा मिलूँ गोटे गोटे घसी को 300 टंका बिक्री होची मैडम से छाड़िया पे नाराज बाहर माने से घर पूरा हार से हार भी गुंथि कि मासरे 3-4 हजार टका घरे बसी करी स्त्री लोक मानक सहित जो स्त्री लोक मानकर ग्रुप अछि तांको सहित मिसी काम करिवे किछि पैसा घर को भी आसीबो तांको भी बाहर को टिके जिबे से ए एस्पेक्टटा ए राजलक्ष्मी मैडम कैन बेटर कंट्रीब्यूट टू द डिस्कशन जे से कथा करि परिबो कि से तांकर गाड रे जाई करि परिबो से जाई तांको डिस्प्यूट जते दिन हेलानी ता भीतर आमे जाइथिलु ए झियो तो अलगा थिला तांको घरे आमे तांको घर पर तांको घर जाइथिलु तापरे हम बुझा सुझा कलु कि हां आसीबो फाइनल करबा आमे बसिबो लेखा पढ़ा हबो तापर नबा आमे तापर कहल त सासु ससुर को मध्य कहलु जे जण को इनकम रे घर चलुनी दी जण इनकम करंतु घरे आनी जिंस देई जिवे घरे भी घर टू भी जिंस नहीं जिवे तले घरे काम करिबो हां किछ नहीं तो आमे सेइटा को भी कहलु से तांको घर कहलु ना से करि परिबोनी आमे आंकु कहवा पूर्वरु सिया को मानसिक स्तर सी भी प्रस्तुत हवा दरकार अखुजी को पचारिया दरकार किछि काम करिया पई तमे राजी अछ कि रेडी अछ कि मुझे सर घर काम करी दिन जाई केतल करी मे काम आउरी सर तकर गोटे बड़ प्रॉब्लम होउची तो मद खाइबाटा संपूर्ण माने सबुठोर बुबुल जिंस तब से झियर गोटे उद्देश्य जे रोजगार को जे बाप माँ को हम अनेबानी एटा गोटे कारण रहउची पैसा टाणला गोटे बापटे माटे अच्छी ताकू 10-50 टका देला ये झगड़ा करियो संगे संगे ये गोटे कथा तापर ये तो ये शुरू ये तो आसो खाइबा एक खाइबा को न दवा उद्देश्य ये आसला घरे नथिबो ये जाके बाहर कार थिबो एटा भी गोटे कारण होउची पुओ जेतिक इनकम करछि जा भी आम घरे अछि आमे सेतिक खाइकी आमे शांति हवा
ये टोटाली मानवा राजी नहीं तुम पैसा तो तुम गोटे लोक इनकम कर तुम फैमिली सारा सब पूछ आम भविष्य कौन रही এই যে কথাটি অখুজি এটা তো ঠিক কথা নুহে বাপা মাଙ୍କୁ ସେ ଚାହିଁବେନି ବା ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେନି ବା ଭଣଜାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେନି ମନା କରୁଛି କିଛି ଦେଇକି କିଛି ରଖ କିଛି ଦେଇକି ରଖିବାଟା ଠିକ୍ କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇ ରଖିବାଟା କେବଳ ବାହାର ନା ଯଦି ମାଆକୁ 10ଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା ସେତିକିବେଳେ ବାହାରେ ନା କି ବାପୁକୁ ଯଦି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା କି ବଜାର ଯା ଚାପ ସେତିକିବେଳେ ବାହାରେ ନା କଥା ସେଟା ନୁହେଁ ଅନ୍ତରଟା ଖୋଲା ହେବା ଦରକାର ତମର ଯେମିତି ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ବାପା ମା आ सी भी बुढ़ा बुढ़ी गले सी जन्म कर सी आरिसा बाड़ी सर बापा माँ मला परे से कोन जागा बाड़ी कोन मुंडे की नहीं पड़े ना से जागा बाड़ी कार सब आमन ना से जागा बाड़ी जते की बुझिया भाई नाराज ते जागा बाड़ी बड़ भाई नबनी बड़ अरे बापर दीटा पुओ जन्म होइछन जते की चारणा दिले भी आमे ताको भाग करी कि नेम ठीक है बापा गला परे बापा जते बंद अछंदी बड़ भाई ता मन इच्छा जा राज करिया ता करन जते की बुझियार नाराज बाप माँ को पूरा सपोर्ट करती बरंग एकू पार्टी करती यार ये गुण पाई मद पीवा मारिवा ताकू सपोर्ट करती बापा माँ मारती मते किंतु ये मारती हां बापा माँ मारती मु तांग माइले मो बापा माँ मारन हां प्रकृत रे ता परे भी बाप माँ ताकू भल पांती को भल पांती नहीं जे बापा माँ किंतु ये 10 टका देले ये विरोध करिवो ना ताकू देई परिवो ना ना एटा किंतु ठीक कथा नुहे आमे समस्ते जानिछे बापा माँ कर स्थानटा कोठी एवं सेमानकु आमे जहाँ भी रोजगार अछि से सीमित रोजगार भितर हमको बापा माँ को देखा पड़ो यहाँ आम बापा माँ को पोषा आमर कर्तव्य लीगल कर्तव्य कानून कौन अखुजी एवं प्रदीप जो कथा आम डिस्कस एत पर्यंत हेलुणी सेमती गोटे बहुत बड़ा अभियोग ना केवल गोटे असुविधा सी जो कथाटी तुम कहल से आम कहूँ बुझा दरकार बापा माँ प्रति सहानुभूति रहा दरकार से निहाती रहा दरकार किंतु तमें मध्य बुझा दरकार जे मद पीकी स्त्री उपर को हाथ उठेबा केते बड़ अपराध जोड़ा सार कहले भाग्य भल सी बर्तमान सुधा पुलिस को जाइना जदि पुलिस पाखे कंप्लेन करते तुम एवं इठी न जेल था द्वितीय कथा हूँ तुम गोटे छोटिया झीटे अच्छी से झीटा केमती बड़ हम तार भविष्य केमती तुम गढ़ केमती से पाठ पढ़ केमती बापा माँ प्रति तार सम्मान रे सबूर दायित्व हूँ तुम दिज उपर तुम जमीती व्यवहार कर तुम स्त्री प्रति तुम स्त्री तुम प्रति जमी व्यवहार करेंगे से छुआटी से कथाटी शिखब अखुची यहाँ तुमको कहूँ तुम व्यवहार तांको प्रति जहाँ तुम व्यवहार तुम शाशु शशुर प्रति जहाँ से कथा से छोट झीटा शिखब जो कथाटी आगु कही तुम्हें मद पीकी हाथ उठाऊ तुम झील देखुची तुम प्रति सम्मान रहा गोटे भावनाटा आसूची के मानसिकता तुमको लगुच कि भूल ना ठीक मत से खाली कह तुम झील काली बा स्वामी ता बर ताक बाड़ेब तुमको केम लगे गोटे झीटे तार परिवार छाड़ी बापा माँ समस्त छाड़ी तुम पाखक आसिक शरण नेला तुम ताक बाड़ेब तुम घर कम कर तुम बापा माँ को कम कर तुम छुआ कम कर तुम ताक बाड़ेब है तेणु बाड़ेबाटा भल कथा नुह जहाँ जहाँ हो केमती भल भाव चलो तुम बारू से गला तेणु तुम मारबनी से तुम पाखे रही आउ जहाँ गोटे झीटे तापी किसी पैसा आजिकल सुकन्या योजना रे गोटे सुकन्या योजना अच्छी तार बैंक रे तुम जी पैसा डिपोजिट कर ताकू सरकार से पैसा देवे 21 वर्ष है बेलू से गोटे पैसा हो जाइए पाठ पढ़ापी हो बाहा करने आगुरी बाहागर बयस थी 18 एवं बाहागर बयस है 21 तेणु बाहागर जब पैसा मागिब 21 वर्ष पर्यंत तुमको अपेक्षा करा पड़ो जदि पाठ पढ़ापी पैसा मागिब तेज 18 वर्ष पर पैसा तुमको सरकार फेरेबे तेणु ता ना जदि तुम 50 टंका रख मसकू 100 टंका रख सरकार ताको सेती पैसा देवे तार इंटरेस्ट रेटा बहुत अधिका पोस्ट ऑफिस रे सेटा करा होची तेणु सरकार को जहाँ सब योजना अच्छी यहाँ झील मान पुओ थे पाई न था झील आ गोटे झील आहरी बेनिफिट पाइब सबुठी स्कूल रे फ्री पाठ पढ़ा कॉलेज रे फ्री पाठ पढ़ा पढ़ी पड़ेब चाकरी मिलिबो एसबू जोटा योजना गुड़ाक अच्छी आम जब भल मनीष हाँ मानसिकतार सुस्थता रहा तेज यू दिग विषय में आमर नॉलेज आसो आम जापर जदि आम टोटाली मद पीकी पाड़ा हो बुलवा बाड़ाबाड़ी करवा सी तार आ मिलबनी सब जीव ए स्त्री रू पैसा जीव छुआपाई पैसा दब स्त्री पैसा दब पुलिस को पैसा दब वकिल को पैसा दब 50 लोक खाली दब
ତମେ ଏବେ କୁହ କ'ଣ କରିବ? ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଲାକୁ ନେବ, ସରକାରଠୁ ପାଇବ, ସ୍କୁଲରୁ ପାଇବ, କଲେଜରୁ ପାଇବ, ସାଇକେଲ ଦିଆହେବ, ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଦେବେ, ସେମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲେ ମାଗଣା ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ସ୍କୁଲରେ ଗଲେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ୟୁନିଫର୍ମ ମିଳିବ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ରାଜି ହେଲେ ଆଜି ତ ସେ ଯିବ ବୋଲି ଆସିଛି ଏଠିକି ନା। ତମେ କ'ଣ ତମେ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେଲେ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ନେବି, ମାରିବିନି, ଭଲରେ ରଖିବି, ଛୁଆ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ସଞ୍ଚୟ କରିବି, ତମେ କିଛି ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଲେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ତାକୁ ଭଲ କଥା କହିକି ନେବ, ସେଇଟା ତମେ କହିବା ଦରକାର ନା। ତମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭରସାଟା ଯେଉଁ ତୁଟି ଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱାସଟା ତୁଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିପଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ତମ କଥା କାମରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଫେରିବା ଦରକାର। ଅଖୁଜିକୁ ବି ପଚାରିବା, ଅଖୁଜି ଏବେ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ସାର୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ମଥାରେ ଏତେ ଦାଉ ଦାଉ ହେଇକି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଛ ତମେ, ପୁରା ଜଳୁଛି ସେ ସିନ୍ଦୁର, କାହା ପାଇଁ ଏ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଛି? ଅଖୁଜି ଯେଉଁଟା ସାର୍ ପଚାରିଲେ ତମେ କହିଲ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଏବେ ମୋତେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଦିଅ। କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭୁଲ କରେ, ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭୁଲ। କ'ଣ କଲେ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ? ପିଆ ପିଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ନିଜେ କହିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଆରାମସେ ମଦ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପାରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ପିଇନ? କେବେ ଦିନ ହେଲା ପିଇନ? ଏବେ 15 ଦିନ କି ମାସେ ପାଖାପାଖି ହବ ମଦ ନା ଛାଡ଼ିଲି। 15 ଦିନ କି ମାସେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ କୁହ। 15 ଦିନ କି ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ବାପା ମା ପାଟି କଲେ ସିଏ ତ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ତୁ ପିଇ କାହିଁକି ଏଠି ଗଡୁଛୁ ରାତିରେ? ମାସେ ମାନେ ଠିକ ରେ କହୁଛ ମାସେ? ମାସେ 1.5 ମାସ ପାଖାପାଖି ହବ। ପୁଣି 15 ଦିନ ମାସେ ହେଲା, ମାସରୁ 1.5 ମାସ ହେଲା, ମନ ଆଉ ଡେଟ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ ମନେ ରଖିନା କହୁଥିଲ ମୁଁ ଛାଡ଼ି। ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତମ ଉପରେ ତମର କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତମେ ମଦ ଛାଡ଼ି ପାରିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା କଥା ପଡୁଛି। ଛାଡ଼ିଦେବି, ହଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମଦ, ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବ? ଛାଡ଼ିଦେବି ପୁରା। ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି କଥାରେ ମାତିବନି। ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ତମ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଝିଅ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି କ'ଣ ତମକୁ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅର ଖୁସିଟା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଇପାରିବେନି। ଦେଇପାରିବେ? ସେମାନେ ଉସ୍କେଇକି ତମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବେ। 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କହିଲେଣି ଆଉ ତୁମ ଝିଅର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି 3 ବର୍ଷ, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ନାଁ ଲେଖା ହେବ। ଝିଅ ନ ଆସିଲେ ତା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କେମିତି ହେବ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି କହିଲା ନା ମୋ ଝିଅ ଯିବନି କି ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେବନି, ମୋର ଏଇଠି ରହିକି ବଞ୍ଚି ନା ବଞ୍ଚି। ମଦ ଛାଡ଼ିବ କହିଲନି, ମୁଁ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ଭଲ ରଖିବି, ତୁ ଆସେ ବୋଲି କହିଲେ ଆସିଥାନ୍ତା ନା? କହିଛି କହିଲା ପରେ ବି ସେ ମାନିଲେନି। ନା ନା ସାର୍ ମିଛ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ନା, ମଦ ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। କୁହ ମୁଁ ମଦ ଛାଡ଼ିବି, କୁହ। ମଦ ଛାଡ଼ି ଭଲ ରଖିବି। ନା ନା ସେମିତି ହବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପ୍ରଦୀପ କହିବି ସେ ପାଖକୁ ଯିବେ। ପ୍ରଦୀପ ଅଖୁଜିଙ୍କ ପାଖରେ ବସ। ଆମେ କହିଲେ ଅଖୁଜି ବୁଝିବେନି, ବୁଝିଲ? ଆମେ 15 ପ୍ରକାର କଥା କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଭରସା ତମେ ଆଣିବ ତାଙ୍କ ମନରେ। ଆମେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେଣି, ମୁଁ କାହିଁ ଭାବିପାରୁନି ଯେ ଏ ଲୋକଟି ଏଇଟା ଏତେ ୱେୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି ନୁହଁ। ନାଇଁ ବିକଜ୍ ତାର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହୁଛି, ଏବଂ ସେ ନିଜେ ବି ଟିକେ ରିପେଣ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ହେଇ ତ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସମଥିଙ୍ଗ ହାଜ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ, ଇଟ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ବ୍ରଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏଗେନ୍, ସେ ତ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ତାର ଯଦି ଗୋଟେ ରିପେଣ୍ଟାନ୍ସ ଆସିଛି, ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଏଭଳି କରିବିନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଖୁଜି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିକି ନିଜେ ହୃଦଗମ କରିକି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇକି ରହିବା ଉଚିତ ହେବ। ଏବଂ 2 ଜଣ ଯାକ, ତମ ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲାଟି ଅଛି ନା, କେତେ ବର୍ଷ ତାକୁ? 3 ବର୍ଷ ସାର୍। 3 ବର୍ଷର ଝିଅ ପିଲାଟି, ତାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖିରେ ରଖି 2 ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ଭଲ ଭାବରେ ଚଳ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି। ତାକୁ ମାରିବାଟା ତମେ ଭୁଲି ଯାଅ। ମାରିବା ମୁଁ ପୁରା କହିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି କାନୁନ ବିରୋଧୀ। ତମେ ମାରିଲେ ଜେଲକୁ ଯିବ, ତମର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଝିଅର କ୍ଷତି ହେବ, ସ୍ତ୍ରୀର କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁ ସେ କଥାଟା ହେଇପାରିବନି। ଇଲିଗାଲିଟି ମୋଟେ ଟଲରେଟ୍ କରି ହେବନି। ଆଉ ତୁମେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ଚିନ୍ତା କଲେଣି, ରିପେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ନିଜେ ଯାହା ଷ୍ଟଡି କଲୁଣି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ଦେଖିକିରି, ତାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିକିରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ହେଇଯା, ଏକାଠି ରହ, ପିଲାକୁ ପାଖରେ ରଖ। ପଛ କଥାକୁ ଭୁଲିବ ଏବଂ ଆଗକୁ କେମିତି ଭଲରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କି ସିଏ ଆଉ ମଦ ପିଇବେନି କି ତମ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବେନି। ସେଇଟା ତମେ ଆଗ ଦିଅ। ଯା କହ ତମ ଆଉ କେବେ ମଦ ପିଇବେନି କି ଆଉ ତମ ଉପରକୁ କେବେ ହାତ ଉଠେଇବେନି। ବାବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଏବେ ଅଖୁଜି ତମେ କୁହ, ଏବେ ଯିବ? ଆମେ ଏକାଠି ରହିବା। କୁହ କୁହ, ଜୋରେ କୁହ, ଆମକୁ ଶୁଣାଗଲାନି। ଏବେ ଯିବି। ଏବେ ଯିବ?
वाह एबे केमिति जीव एडिके आसो चलो चल आस से वेरी गुड अटेम्प्ट एबे जहाँ भूल बुझामणा थिला प्रदीप एवं अखुजी को भितरे से सब दूर होईची अखुजी एबे तो प्रदीप समस्त सामना रे तुमको प्रतिश्रुति देले से मद पीवा छाड़े एवं केबे हाथ उठेबेनी आमे राजलक्ष्मी मैडम को भी अनुरोध करिबा आमे मधुसूदन बाबू को अनुरोध करिबा आपण मध्य देखिबे टिके मझे मझे से को काउंसलिंग करिबे टिके देखिबे एवं एबे मु भावुची से प्रतिश्रुति देला परे तमे तांको माने तम निज घर को फेरी फेरिबो झीर भविष्यत पई अखुजी मुंडर सिंदूर कहि दउची जे प्रदीप को पई तांको भितर केते स्नेह अछि श्रद्धा अछि बा सम्मान अछि देखि परछ ए सिंदूर को देखुछ तार मर्यादा रखिबो स्वामीर कर्तव्य जोटा स्त्री को जति सम्मान दबा कथा सेति सम्मान दब ताहले जे कि तमे सम्मान पाइबो एबे गोटे नुआ करी जीवन आरंभ करिबो कौन कौच अखुजी हाँ नुआ जीवन आरंभ हम एबे ताले फुलमाला और मिठा आसु मुह मिठा करके नुआ जीवन आरंभ करिबा हस नहीं किछि नहीं ये कौन एईरा देख देख केते बढ़िया हसटा एई हसटा सुंदर कि नहीं हाँ एई हसटा तुम देखिथिलो ना बाहा बापे गला बेले देखिथिलो कि नहीं से भल लागिथिला ना तेणु आज ये हस को देखिकी देखि केते भल पाइबार सहित तुम फुलमाला दउछ देखि अरे वाह आज आउथरे भाग रही गला कौन अछि परस्पर प्रति ए सम्मान सबु बेले रहू ए भल पाइबा सबु बेले थाउ बुझिला केबे झगड़ा न लगी निजे बसिकी जहाँ भी समस्या अच्छे ना कथबार्ता करिवो देखिबो सबु समस्या समाधान हो बुझिला केबे झगड़ा रागिबनी जिद करिबनी एवं सबु जिनस जेतेबेले परिष्कार भावे कथा हबो ना जीवनटा बहुत सहज हो सरल हो आशा करछु तुम ये भल पाइबा ये जो नूतन यात्रा ये यात्रा तुम सफल हुआ एवं बहुत खुशी रे तुम दिन कटू सबु बेले मुहर एमती हस थाउ एतिक आमर प्रार्थना आज विदाय दिंतु नमस्कार।